कश्मीरियों के दिल की आवाज सुनो FM कश्मीर नेटवर्क। सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यरबल कश्मीरी आरजे ताहिरा रशीद के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खैर छुआ बारे छुआ ठेक पठन छुआ प्रोग्राम यारबल कश्मीर से बस तौंस हौस तौंस आरजे ताहिरा रशीद तो जो सोन प्रोग्राम सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पेट बोझते है का से छु विषय है का उम्मीद चीज़ तो ये ऐसी ठीक ठाक या ऐसी खुशहाल ऐसी पन्नी ज़िंदगी मज़ ऐसी मसरूफ़ पे आज कर यो घास कटाई ऑन सीज़न जो ताह मज़ ऐसी मसरूफ़ पे से घास क्यों सीज़न सोच तकरीबन मुकाम थी लेकिन युस क्या चना घास लुन्ना क्यों सीज़न सो स्टार्ट को मतलब कयुम साइन कोशर को रासन तुम आसन आज कर राज मंसार नज़ मसरूफ़ युम मोनी हज़रात न तुम से ने मन का मन आज लागा कि तसाई युम नस कोच तुम हर किस्मत मतलब जिम्मेदारी संभालने बाबत हर वक्त तैयार आसत इस विषय से तुम हर काम ना मोहनियन से काम करा लेकिन मोहनी चनी तो जैसे कहते तुम सिर्फ पानी काम करा लेकिन कोई युम से तुम हर काम मोहनियत से तनी करा मैं मोहनी हजरातन से यही कनस गेल से तू के सुन कर पन्नी युम घर वालन से पे सुन काम करा कि था राजमन सारन ये तचन से रखो न काम कि था तू तच बातमन पनन हिस है कतरे खैर जी इस तो पनन मामल पवन तो ऐसा तू चुविकनस एस फेसबुक पे लाइव है का विषय अगर तो इस ऑन प्रोग्राम लाइव जो विषन चाहत ताह बाबत तो ऐसे सर्च करन सुनो FM कश्मीर तम बाद तो जो एस फेसबुक पे लाइव है का विषय से तनी तो जो सेंस प्रोग्राम्स मज शामिल है का गसे सेंस फेसबुक पे सेंस प्रोग्राम में शामिल गसन बाबत तो करन से काल बजरिया काल जो मतलब सेंस प्रोग्राम ज्वाइन है का करे ना बजरिया मैसेज या कमेंट तक सोन कॉलिंग नंबर 20582253239 बे अगर तू ही बजरिया मैसेज ज्वाइन चु है का करे तो तास बाबत तो जी करन से सर्वे खुद गणित पनन यूज ए जगह लिखू स्पेस जो पनन नाउ पे यूज तो हम पैगाम से ना सो लिख के सेंड करियो 8881 पे तम बाद जुम मैसेज आसन तुम इस पर इस प्रोग्राम में रीड आउट करा सेन जुम विशन वेद जुम सेन व्यूअर्स चना आसा तम ते तो हम यूज पैगाम सोच बात ना हुआ जी सैनिस प्रोग्राम से तो लाइक शेयर पे फॉलो जरूर करन से तनी कमेंट जरूर करन वनन से जैसे ऑन प्रोग्राम क्यों लोग तो तो पता है इस पनस प्रोग्राम में मतलब ज़्यादातर कश्मीर खबर से कथ
کَتھ کَران کیٛازِکہِ سون چھُ اکھ کٲشُر پروگرام أسۍ چھِ زیادٕ تر کشمیٖرٕکۍ یِم رسم و رواج چھِ روایات اقدار کلچر تہذیٖب یا اگر أسۍ موسیقی یا آرٹ تمِچ کَتھ کَرو تہٕ تمیُک حوالہٕ سۭتۍ چھِ زیادٕ تر کَتھ کَران سۭتۍ سۭتی أسۍ چھِ پنٛنِس پروگرامَس منٛز یُس روزمرہ معاملاتٕکۍ یِم مصروٗفیات چھِنہ آسان تمنے بارس منٛز چھِ پنٛنِس پروگرامَس منٛز ہٮ۪کان أسۍ کَتھ باتھ کران تہٕ امید چھِ زِ تۄہہِ آسہِ سون پروگرام پسنٛد تہٕ یِوان کامنٹ ٲسِو ضروٗر کران بیٚیہِ لایک چھِنہ سۄ چھِ ضروٗر کران سٲنِس پروگرامَس تہٕ کیٛازِکہِ یُس سون کٲشُر پروگرام چھُنہ سُہ یہِ چھِ اَسہِ اَمہِ وجہ سۭتۍ یِتھ کٔنۍ شروٗع کوٚرمُت کیٛازِکہِ یُس سون کٲشِر زبان چھِ سُہ چھِ بالکل مطلب ختم گژھان وٲجی أسۍ چھِ وٕچھان زِ کٲشُر بولن وٲلۍ یِم لوٗکھ چھِنہ تِمن ہٕنٛز تعداد چھِ بیٚیہِ زبان بولن وٲلۍ لوٗکن ہٕنٛز نسبت واریاہ کم یِوان نظرت اَمِچ کیٛاہ وجہ چھِ اَمیُک بارس منٛز کرو أسۍ پنٛنِس پروگرامس منٛز کتھ تہٕ اَمی حوالہٕ سۭتۍ یُس اَسہِ چھُنہ یہِ پروگرام چھُ تھوٚومُت بلکہِ پنٛنِس یُس کٲشِر زبان چھُنہ اَتھ فروغ دِنہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ یہِ پروگرام شروٗع کوٚرمُت اَتھ فروغ دِنہٕ باپتھ کیٛازِکہِ یُس سٲنۍ کٲشِر زبان چھِ سُہ چھِ بالکل زوال پذیٖر گٔمٕژ اَمیُک چھُنہٕ کانٛہہ حالٕے روٗدمُت کِہیٖنۍ بیٚیہِ اَن قریٖب اگر اَسہِ پنٕنۍ زبان یِتھ کٔنۍ فروغ دِیُتن کِہیٖنۍ نہ تہٕ اکھ ناو یی اَسہِ کِتابن منٛز زِ اکھ کٲشِر زبان تہِ ٲس لیکِن بولن وول ٲسِنۍ کٕہٕنۍ تہٕ أسۍ چھِنہ پنٕنۍ کٲشِر زبان اَمِچ اہمیت چھِ زانان یُس اَمِچ اہمیت چھےٚ نہ سۄ اجاگر کرنٕچ یِتھ کٔنۍ أسۍ کوٗشِش چھِ کران کیٛازِکہِ لوٗکن چھُنہٕ یوٗت پتہ کِتھۍ زِ کٲشِر زبان ہٕنٛز کۭژاہ اہمیت چھِ ہر معاملس منٛز مےٚ حظ چھِ یی تجویٖز زِ پنٕنۍ مادری زبان یُس چھَنہ سُہ گژھِ یِنۍ زانٛہہ تراوُن اِنسان بے شک مطلب وٕنکیٚنس چھِ أسۍ وٕچھان زِ انگریزی یُس اُردو چھُنہ تتھ چھِ زیادٕ یِتھ کٔنۍ سُہ ترجیح یِوان دِنہٕ ٹھیٖک چھِ مطلب پبلِک پلیسز پٮ۪ٹھ منٛزٕ اُردو یا انگریزی سُے چھِ تتھ چھِ ترجیح یِوان دِنہٕ لیکن پنٕنۍ مادری زبان چھَنہ سۄ مہ ترٲیِو کِتھٕ تَمہِ ناز تَتھ چھِ پَنٕنۍ اکھ مُقام مادری زبان چھِ پَنٕنۍ اکھ اہمیت اگر أسۍ کَتھ کَرو تہٕ یُس مادری زبان چھَنہ سۄ چھِ بَڑٕ اَصٕل بیٚیہِ آز کل اگر أسۍ وٕچھو نہ لوٗکھ تِم چھِنہٕ یِتھ کٔنٮ۪تھ مُقامی یِم زبان چھِ تِمن چھِنہٕ ییٖژ اہمیت دِوان کِہیٖنۍ بیٚیہِ پَنٕنۍ یِم مادری زبان چھِنہ تَتھ چھِنہٕ اَصٕل سَمجھان کِہیٖنۍ شاید تہٕ اَمی وجہ سۭتۍ یِم سانہِ یِم مُقامی زبان چھِنہ تِم چھِ ختم گژھان روٗدمٕژ بیٚیہِ زیادٕ تر چھِ اَسہِ لوٗکھ اُردو بیٚیہِ انگریزی بولان نظرن یِوان بیٚیہِ یِم مُقامی یِتھ کٔنۍ سۄ زبان چھِ گوجری یا أسۍ پشتو یا أسۍ بیٚیہِ کیٚنٛہہ زبانن ہٕنٛز کَتھ کَرو تہٕ تِم چھِ بالکل مطلب ختم گژھنَس نَکھٕے تہٕ یہِ چھَنہٕ مطلب اَصٕل کَتھ کِہیٖنۍ تہِ أسۍ کیٛازِ ترٛاوو پَنٕنۍ مادری زبان مطلب اگر اُردو بولن وٲلۍ یُس چھِنہ تِم پَنٕنۍ زبان چھِنہٕ ہٮ۪کان ترٛٲیِتھ کِہیٖنۍ اگر أسۍ کٲشُر بولن وٲلۍ لوٗکھ چھِنہ تِم چھِ اُردو ہٮ۪کان ہیٚچھِتھ انگریزی چھِ أسۍ ہٮ۪کان ہیٚچھِتھ بیٚیہِ زبان چھِ ہیٚچھِتھ ہٮ۪کان تہٕ یِم اُردو بولن وٲلۍ لوٗکھ چھِ تِم کیٛازِ چھِنہٕ کٲشُر ہٮ۪کان ہیٚچھِتھ کِہیٖنۍ تہِ أسۍ چھِ یہِ کوٗشِش کران نہ کہِ أسۍ پانہٕ بے شک اَسہِ اُردو چھُ ہیٚچھمٕژ انگریزی چھِ ہیٚچھمٕژ لیکن یِم لوٗکھ أسۍ زیادٕ تر وٕچھان نہ زِ لوٗکن منٛز چھِ شوق جذبہٕ آسان زِ تِم چھِ وَنان زِ کٲشِر زبان گژھِ اَسہِ یِنۍ تِم چھِ اَسہِ مطلب وَنان چھِ اَسہِ نہ مےٚ سۭتۍ چھِ زیادٕ تر یِتھ کٔنٮ۪تھ کورِ یِم چھِنہ تِم چھِ وَنان زِ ژٕ ہاو اَسہِ کٲشِر زبان مےٚ چھِ بَڑٕ اَصٕل لگان کٲشِر زبان تہٕ بہٕ مےٚ حظ چھِ یی کوٗشِش آسان زِ بہٕ پَنٕنۍ زبان یُس چھِنہ تَتھ دِمہٕ فروغ بیٚیہِ یِم یِتھ کٔنۍ خواہِش منٛد چھِنہ یۄس کٲشِر زبان ہٕنٛز تہٕ بہٕ ہیٚچھناو تِمن تہٕ تۄہہِ تہِ چھِ یی کران کیٛازِکہِ اگر أسۍ
یم سات اس کشمیر نش نیبر گژھان بین علاقن من بین شہرن من یا اگر اس وچھو تو پاکستان کینس شہرس من کینس علاقس من گژھان نا یم سات تم اس پروسس تو کور پہ اس ونان سے آزاد کشمیر پہ تم پروسس کوشر مطلب یمن ایوان آسان تم فخر ست ونان سے اس کوشر زبان لیکن یم مشرق آسان سمے یم بالکل تریش آسان سمے پن کوشر زبان پننی مادری زبان نا تمن واریاہ مطلب شرمندگی تمن ہند سامن پیوان کرن سے تھی کشمیرک آسن کن باوجود تھی کوشر کت تھی کت کوشر چھو تو یہ کت اس زان ضرورت پنی کوشر زبان پنی مادری زبان مت رہو ہرگز سان کوشر زبان چھنا یہ بڑا خوبصورت درد وجہ امیک یس لہج امیک الفاظ چھنا تم بڑا خوبصورت اگر تھی ات کت پہ غور کرو تو اس وشانا کوشر زبان ول لوگ بھارتن اگر اس وشو تو مقبوضہ کشمیر بوڑ حصہ پنس قبضس مز تھومت کوشر پیور کوشر بولن ول لوگ تم زیادہ تر ات کنس مقبوضہ کشمیرس مز اور اگر اس آزاد کشمیر کت کرو تو آزاد کشمیرس مز یہ لوگ ات کنس کوشر بولن ول کتھا یم کوشر لوگ تم زبان بین لوکن ست انٹر مکس گم پہ تو لفظ یم بالکل چینج گمت تو امیک وجہ سے سان کوشر زبان تس واریاہ نقصان ووتمت اس وجہ سے آزاد کشمیرس مز کوشر بولن ول لوگ تم اردو یم پہ زبان ولن ول لوکن تم تم وتن بہن آسان تم بے زبانی بولان روزان پہ پن کوشر زبان سہ بالکل تریس ثنا بی اگر اس پبلک پلیسز پہ یا بھارت آزاد کشمیرس مز ہر ؤری یت کنس گولہ بارش کران گولنے وجہ سے لوگ پن گھر بار ترت بین ملکن مز بین شہرن من منتقل گھان تم پنس پانس نا تمی تحت ماحولس مز زم کرنے کوشش کران تم سی ماحول اپنان کوشش کران بیس پنہ تم مادری زبان آسان پن کلچر تہذیب رسم و رواج بیٚیہِ اقدار آسان تم تہوار تم پنہ طریق سے کنس مذہبی تہوار تم آسان مناوان تم تم بالکل مشرق پہ تم کت بالکل پنہ زبان بالکل تریس تو یہ کت ٹھیک اس یہ کت سمجھنے ضرورت اس پنی کوشر زبان سان مادری زبان سو تراون کت بلکہ ات فروغ دن کوشش کران کہ اس وجہ سے سان کوشر زبان سو اسن زبان من شمار گمت اس ان قریب مطلب ختم گھن وجہ سوال پذیر تو اس کوشش کران نا پنی زبان دم زیادہ کھت زیادہ فروغ بے اس کوشش کران زیادہ کھت زیادہ لوکن گی سان کوشر زبان سہ گی زیادہ کھت زیادہ لوگ گھن کوشر زبان بولن بے ات معاملس مز حکومتس تک پن کردار ادا کرنچ کنس واریاہ ضرورت اس وشے سے واریاہن کنس زبان مز کورسز کرنا الگ الگ ادارات لیکن کوشر زبان مز کہیں ادارات کوشر زبان مز کہیں کورس کرنا تو اس کت سمجھنے ضرورت نا کنس بین زبان مز بین زبان مز کورسز کرنا انگریزی اردو یا عربی تمن مز لوگ
کنس ادارن مز کورسز کرنا ٹیوشن پڑھنا کنس کوشر زبان تو گسی اخ ادار آسن اخ کیا نا کورس گسی کرنا تاکہ سن اس کوشر زبان نا سہ گسی ختم گژھن کہ ات گژھِ فروغ لگن وشا سنس آزاد کشمیر آزاد کشمیر یونیورسٹی نا تمن من کشمیریات اس مضمون سہ لیکن ات پہ کہیں عمل درآمد آمد کرن اہم پیش رفت نظرن کت ات پہ عمل درآمد کرن کت سن کوشر زبان ہیک فروغ پہ ات باپت حکومتس پن کردار ادا کرنے ضرورت بس وزیر اعظم انوار الحق کاغذ سے گزارش کرا کوشر کشمیریات اس مضمون سو گسی متعارف کرنا سہ تر پہ کرو عمل درآمد